संघर्ष संघर्षर अर्थ कौन? तुम्हें किसी भी काम को पूरा करने स्वयं निजर लक्ष्य निर्धारण करिथाओ। जेबे निर्धारित करिथिबा काम द्वारा लक्ष्य पूरण हुए नहीं, सही प्रयास को आहुरी बढ़ाइबार आवश्यकता होता है। ता सत्वे भी यदि लक्ष्य साधन हुए नहीं, तेबे किछि विशेष करने को पड़े। एमिति भी निष्पत्ति नेबाकु हुए जहाँपाई तुम मन प्रथम प्रस्तुत हुए नहीं। यही मानसिक स्तर असमंजस सत्वे भी निरंतर प्रयासर प्रक्रिया जेते अधिक बार चली थाए सेते अधिक संघर्ष बोली कह जाए। तुमर मन सहज भाव प्रयासर प्रक्रिया प्रति प्रस्तुत हो गले संघर्ष आभास हुए नहीं। मात्र मन को प्रस्तुत करने को जेते अधिक प्रचेष्टा करने को हेबो सेते अधिक संघर्ष आभास हेबो। जो कार्य तुम क्षमता परिसर भितर थिबो से पर्यंत काम करने को संघर्ष कह नहीं। मात्र निजर क्षमता को अधिक न बढ़ाइले जदि से काम संभव हो पारु नहीं, तेबे सेठी संघर्ष आभास होता है। जो काम बहुत लोग करुछंती और ताहा समस्त को सहज रूपे ग्रहणीय होईछि, सही कार्य संघर्ष श्रेणीभुक्त नुहे। बरं जो काम को अधिकांश लोक कष्टकर बा असंभव मन कर त्याग कर दियंती, सही कार्य करिवारे मध्य संघर्ष आभास होता है। कहारी जीवन रे बारंबार एमती घटना सब घटी थाए जद्वारा से निजे निजर बहुत किसी हराई बसी थाए। पुनराय ताकू नूतन भाव में गढ़ा पड़ता है। सही स्थिति को मध्य संघर्षपूर्ण कह जाए। अन्य मानक पई बहुत किसी करिबा परे सेमानक ठारू बहुत कम मिलबार आभास भी संघर्षर अनुभूति दे थाए। मूल कथा हेउची संघर्ष लड़ाई ही होता है एवं तुमको निज मन सहित जेते अधिक लड़ाई करने को पड़ी था ताहा सेते अधिक संघर्ष कह जाय पारे। संघर्ष बहुत सार्थक, बहुत जरूरी, उपयोगी और सहयोगी मध्य होता है। तेणु संघर्षपूर्ण स्थिति आसबार सर्वप्रथम पदक्षेप होता है आत्मविश्लेषण और निज कामर विश्लेषण। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। आउ जो व्यक्ति विश्लेषण ठीक भाव में करें तांको केही केबे रोकी पारि न थाए। अन्यर उपदेश कस्मिन काले ये निश्चित करे नहीं कि सफलता आसीजिव। अधिकंतु अन्य मानकर उपदेश निजर विश्लेषणर अंश हो पारे। मात्र सब पक्ष को निजर दृष्टि रे देखा हेबो, ता सहित यार दूरगामी परिणाम विषय में चिंता करने हेबो। किंतु एही प्रक्रियार अंतिम निर्णय निजस्व ही हेबा उचित। विश्लेषण करने समय यही गुरुत्वपूर्ण बिंदु गुड़िक पर ध्यान देले तुमर प्रगति सहज हो उठिबो। 1. सही कार्य निजर निज परिवार समाज और देश निमित्त उत्तम अटे कि नहीं। 2. सही कार्य करने निमंते साधन पाखरे उपलब्ध कि नहीं। 3. सही कार्य आसबाक आह्वान गुड़ी को सामना करिवार स्थिति रे ही तुम अच्छ कि नहीं। 4. सही कार्य जटिल होता पछके असंभव न हेबा उचित। 5. सही कार्य करिवार प्रक्रिया भितर तुमे तुमर जीवन को संतुलित रखिपार कि नहीं। 6. सही कार्य भविष्यतर संभावना कौन। 7. सही कार्य करने द्वारा तुमर मान सम्मान भल पाइबा आदि बढ़िब कि कमिब। 8. सही कार्य तुम रुचिर कि नुहे। 9. सही कार्य करने जी क्षमतार आवश्यक बा जी क्षमता विकास आवश्यक ताहा तुम निज भितर विकास करिपारिबो कि नहीं। एतद् व्यतीत आहुरी किछि निजस्व बिंदु उपर मध्य ध्यान देवा जरूरी अटे, जद्वारा निजे निज पई निष्पत्ति नहीं पारिबो कि सही काम करा जिबा उचित कि नहीं। आ करिबो जदि केउ मात्रा रे और केउ स्तर रे करिबो। एही विश्लेषण तुम निजर विवेक और बुद्धिमत्ता रे हेबा उचित। विश्लेषण पर जदि लागे कि ताहा तुमर करिबा उचित, तेबे निम्नोक्त पदक्षेप नियंतु। शिखिबा जो कार्य करिवार निर्णय नहींच ताहाकु सबुठु बढ़िया ढंग से शिखिबा पई पूर्ण रुचिर विकास करने शिख। और मन रख कि अन्यर भरोसा रे सफलता मिलवा संभव नुहे। सही कामर संभावित विभिन्न दिगर ज्ञान हासिल करने और कामटी को करिवार दक्षता विकास करने उचित। प्रकृत शिक्षा और आवश्यक तालीम सहित जेकोसी काम बहुत सहजरे और मितव्यर होता है। संकल्प जदि तुम विश्लेषण करी सही कार्यटी को सब दिग उपयुक्त पाइछ, तेबे सेप्रति पूर्णतः संकल्पबद्ध हो जाओ। बारंबार मन को एपट सेपट होबार बंचिबा पई
ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଜାବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ପକ୍କା ନୁହେଁ ତ କୌଣସି ବି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ବିଚଳିତ ଓ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯୋଜନା। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୂ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣସଂଯୋଜିତ କାମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାତ୍ର ଏହା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କାମଟି କେମିତି ଠିକ୍ କରିହେବ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। କେବେ କେବେ ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ। ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର କଥା ହେଉଛି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ନ ଡରି ଭୁଲରୁ ଶିଖିପାରିଲେ କ୍ଷତିର ବହୁଗୁଣ ଲାଭ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭରପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା ଭଲ। କାମ ସଫଳ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼ାଇ ଦେବି, ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ସାହ। ନିଜର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ବସ୍ତୁତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ସହମତ ହେବେ ଯେବେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ନିରାଶା ଅଛି ବା ଦିଗ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସହମତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ସନ୍ତୁଳନ। କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ନ ହେବ, ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜ ପ୍ରତି ତଥା ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏମିତି ନ ହେବା ଉଚିତ କି ଗୋଟିଏ ଦିଗର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ। ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ କୌଣସି ବି ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରିବା ବା ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଲଗାତାର ସାମ୍ନା କରିବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରିବା ବା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଲଗାତାର ସାମ୍ନା କରିବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ନୁହେଁ। ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଜର ପୂର୍ବର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହିସବୁ କଥା କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଓ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି। ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବରାବର ହାତ ଥାଏ। କୌଣସି ବି ଅସଫଳତା ପରେ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓହରି ଆସିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୟନ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ ଭୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। କିରଣ।